আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, কুরিয়ার বুকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশ্ন জুলুসের আয়োজন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই পবিত্র জশ্ন জুলুসে অংশগ্রহণ করতে পেরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও। মারহাবা 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 মারহাবা। মা গো ও গো মা, আমায় গোসল করাইয়া দাও, পাঞ্জাবি পরাইয়া দাও, সুগন্ধি লাগাইয়া দাও, যাব দয়াল নবীর জুলুসে, মাগো যাব দয়াল নবীর জুলুসে। মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে, মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে। মাগো ও গো মা, আমায় গোসল করাইয়া দাও, পাঞ্জাবি পরাইয়া দাও, সুগন্ধি লাগাইয়া দাও, যাব দয়াল নবীর জুলুসে, মাগো যাব নূর নবীর জুলুসে। মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে, মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে। এই পবিত্র দিনে এসেছিলেন নবী, তাই তো আনন্দ করে দুজাহানের সবই মা। এই পবিত্র দিনে এসেছিলেন নবী, তাই তো আনন্দ করে দুজাহানের সবই মা। তাই নবীকে ভালোবেসে যাও, ভক্তিতে সালাম জানাও, নবীকে ভালোবেসে যাও, ভক্তিতে সালাম জানাও, যাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবেসেছে, মাগো যাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবেসেছে। মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে, মাগো বছর ঘুরে মিলাদুন্নবী এসেছে। দুলে কামিনার মায়ের কোলে, দোলে শিশু ইসলাম দোলে, কুচি মুখের শাহাদাতের, কুচি মুখের শাহাদাতের বাণী সে শোনায়। আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। ভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ তোরে দুনিয়ায়, আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। পেলা কো সালাম মুস্তাফা জানে রহমত, পেলা কো সালাম শমহে बज में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों की लाज़त
सब फकीरों में सरा लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह है बज में हिदायत पे लाखों सलाम जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह है बज में हिदायत पे लाखों सलाम। पैगंबर की आमद आज वर की आमद मरहबा या माशाल्लाह माशाल्लाह। मदाने वाला आखिरी शरीअत कोई आने वाली और लगाने वाला लह जाए गुनाह में। बांग्लादेश में मरहबा मरहबा ठीक है। अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जारी रहेगा फैज़ान अत्तार जारी रहेगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हो गया बीच में आ जाए। एक व्यू वहाँ से देख क्या सबको अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दरबार की बात अब हाज़िरी नसीब फरमा और जो मिलाद नबी का इज्तिमा भी होने वाला है अल्लाह इसको भरपूर कामयाबी अता फरमा। अव्वल ताख़िर शिरकत करने और जब ये इज्तिमा अख्ताम पजीर हो तो दुआ और सलातो सलाम में शिरकत करके इसकी बरकतें हासिल करना नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।